Today we are hosting 19 colleges, 300 plus children. They are staying in our campus over the course of 3 days. There are workshops, competitions, dance competition, many dignitaries coming. পূর্ব ভারতের স্থাপত্য শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতার মেলবন্ধনে হাওড়ার ওম দয়াল গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনসে সাড়ম্বরে আয়োজিত হলো 68তম জোনাল নাসা কনভেনশন। ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ স্টুডেন্টস অফ আর্কিটেকচার ইন্ডিয়ার এই বার্ষিক সম্মেলনটি স্থাপত্য শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সহপাঠ্যক্রমিক অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। 2025-26 বর্ষের এই জোনাল কনভেনশনের আয়োজক হিসেবে এবছর বিশেষ দায়িত্ব পালন করেছে ওম দয়াল আর্কিটেকচার কলেজ। এবারের সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ জোন 4 এর 34টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রায় 500-রও বেশি প্রতিনিধি অংশ নেন। বিশেষ বিষয় হলো এবছর জোনাল প্রেসিডেন্সির দায়িত্বে ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানেরই কৃতি ছাত্র অনুভব রায় সরকার। কনভেনশনটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি লাইভ স্টুডিও হিসেবে কাজ করেছে, যেখানে তারা আধুনিক চিন্তাধারা ও ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের আদান প্রদান করার সুযোগ পেয়েছেন। অনুষ্ঠানের সাফল্য প্রসঙ্গে ওম দয়াল গ্রুপের ম্যানেজিং ট্রাস্টি সাগর আগরওয়াল জানান, এই কনভেনশনটি কেবল প্রতিযোগিতা বা কর্মশালায় ছিল না, এটি ছিল মেধা ও সৃজনশীলতার এক মিলন ক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বেসরকারি আর্কিটেকচার কলেজ হিসেবে ওম দয়াল গ্রুপ এই আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব ও দলবদ্ধ কাজের বিশেষ প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছে। 3 দিনব্যাপী এই সম্মেলনে স্থাপত্য কলার প্রদর্শনী ও উদ্ভাবনী আলোচনা ছিল চোখে পড়ার মতো। Om Dayal Group of Institutions is one of the first private architecture college in Bengal. We started in 2012-13 and we've come a long way. Today we are hosting 19 colleges, 300 plus children. They are staying in our campus over the course of 3 days. There are workshops, competitions, dance competition, many dignitaries coming. The beauty of this competition is it's a zonal competition, one of the most premier competitions in architecture by the Council of Architecture. The children are coming, they're participating, and they're learning together. We have some very good architects from India coming, giving them workshops and educating them about the new scope of AI in architecture and how they can build a career for themselves. As management, it is my honor that I can host such events in my campus, and I would pray that more and more such conventions come to our campus again. How many states and how many students are taking part in this As competition? far as I know, we have over 4 to 5 states, UP, Bihar, Jharkhand, all participating. We have 19 colleges, like we said. We have some lights of good colleges like Techno and SNU and all joining us from Bengal as well. So it is a handsome competition. Your chief guest who is near coming and Today we have Yashasvi Shroff, who is the director of Alcove. Alcove is one of the pioneering real estate companies. They've made some of the tallest buildings in India. One being the 42 in Kolkata, which is the tallest tower of Kolkata, is the brainchild of Yashasvi Shroff, who you all have just heard from. So not only a dear friend, but he's a mentor and an inspiration to the children. And I'm glad with his presence, everyone's elevated and uplifted today. It's a 3-day program. So the purpose is to foster creativity. You know, why do we go to school? Why do we not study at home? It is so that we meet minded people. When we learn from each other and different colleges combine, they learn from each other's creativity, you know. So the purpose of today is to combine all the students that we can in one campus, and they learn and compete against each other. They foster that bond and they build relations that last a lifetime. your thought about the future of the students? I feel like architects build the country, and without their inspiration, we cannot make some inspiring buildings. If you talk about the history, you know, we are all inspired by buildings like structures like Leaning Tower of Pisa, Taj Mahal, the Eiffel Tower. Why are they the wonders of the world? Because behind all these beauty wonders, there's an architect. So my thought process is these architects that will come out of my institution and of the institutions of India will make the wonders of tomorrow. में मैं आया हूँ जोन नासा इवेंट के लिए एज अ चीफ गेस्ट। आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर और इतना अच्छा लग रहा है कि इतने सारे स्टूडेंट्स, मुझे बोला गया कि लगभग पूरे देश भर से 400 आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं ये जोन नासा इवेंट के लिए। 3 दिन का यह उत्सव है आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैज डन एन इनक्रेडिबल जॉब। मुझे ये भी बोला जा रहा है कि प्राइवेट आर्किटेक्चर कॉलेज बंगाल में हुआ था और आज के दिन में सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर सीट्स कोई भी कॉलेज में अगर है तो ओम दयाल ग्रुप में है, ऑलमोस्ट 60 सीट्स।
तो आई एम श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं उनको बहुत अच्छा मौका है कुछ सीखने का, और हमारे लिए मौका है कुछ उनसे सीखने का। कौन स्टेट থেকে এসেছেন স্টুডেন্ট? स्टेट्स यहाँ पे वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, लगभग 32 से 38 स्टेट्स हैं जहाँ से लगभग 400 स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं। स्टूडेंट के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट है? स्टूडेंट के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट बना किस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ कि काफी फ्रांस से भी आर्किटेक्ट आए हुए हैं, और साथ में शायद 8 या 10 एक्सपर्ट आर्किटेक्ट्स यहाँ साथ में लाए गए हैं, जो कि 3 दिन उनके संग काम करेंगे अलग अलग प्रोजेक्ट में। मैं यहाँ आया उसके पहले मुझे बताया जा रहा था कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है खाली ब्रिक वर्क और सीमेंट के साथ में, पूरा डोम स्ट्रक्चर के साथ, विदाउट एनी सपोर्ट। तो ये नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए बिल्डिंग मटेरियल्स कैसे यूज कर सकते हैं और हमारा देश का भविष्य कैसे बना सकते हैं। आई एम श्योर ये स्टूडेंट्स साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे आगे भविष्य। এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলো এই ভবিষ্যতের প্রজন্ম এই স্টুডেন্টদের জন্য কতটা বেনিফিশিয়ারি হবে, কতটা উপকৃত হবে স্টুডেন্ট? अनेक बेनिफिशियल, क्योंकि किताब में आप जो पढ़ते हैं और एक्चुअल लाइफ में जो होता है दोनों अलग चीज होती है। तो ऐसा प्रोजेक्ट 3 दिन में साथ में 10 एक्सपर्ट आर्किटेक्ट्स के संग मिलना, साथ में प्रोजेक्ट में काम करना, तो ये किताबी दुनिया से बाहर आने का मौका मिलता है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि वो रियल दुनिया में जब जाएं उसके पहले कि अपने फील्ड को समझने के लिए। ব্যুরো রিপোর্ট, চ্যানেল 10। এজলাসের সওয়াল জবাব কিংবা আইনের কচকচানি থেকে দূরে সরে শনিবার এক অন্যরকম দিন কাটালেন কলকাতা হাইকোর্টের মহিলা আইনজীবীরা। হাইকোর্ট ক্লাব গ্রাউন্ডে দিনভর আয়োজিত হলো ইন্ট্রা বার ওমেন্স ক্রিকেট টুর্নামেন্ট 2026। খেলার মাঠে এদিন হলো ফয়সালা অন দ্য স্পট, যেখানে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা ছিনিয়ে নিল বেঙ্গল রাইজার্স। 6 ওভারের এই টানটান উত্তেজনার টুর্নামেন্টে ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন কলকাতা রয়্যালস এবং বেঙ্গল রাইজার্স। প্রথমে ব্যাট করতে নামেন কলকাতা রয়্যালস, নির্ধারিত ওভারে 64 রান তোলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিনা উইকেটে 65 রান তুলে সহজ জয় হাসিল করে নেয় চন্দ্রী দত্তের দল বেঙ্গল রাইজার্স। দলের অধিনায়ক